Time for the main attraction. Barangay Alegria, Cordoba, Cebu. Bakbakan na. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Cebu City, Kulapo Albert Jobert. O ang Team Consolacion, Jomar Tonton Jojo. Game 1, game 1. Point, 2-0 na mga kaibigan. 2-0 na atong game 1 na sa atong main event. Atong pasalamatan na ato ang mga sponsor sa atong bakbakan area. Mao sila si Boss Brian o ang ato ang birthday celebrant ka si Sir Jonathan Arquion. Happy birthday day sa ato ang sponsor nga Sir Jonathan Arquion. Wana namundak na tonton. Trace condition tonton answered by Jobert Marcinas. Lah Jomar! Lah, buyok Jomar! Tuara. Ay. Kini, goodbye na. Goodbye Philippines. I go to Bohol. 2-0 kaibigan natong score. Side out mula sa Team Consolacion. Okay na itong bakbakan na. Organized ni na promoted by Idol Board Sport Channel. Naas at bang ato ang promoter vlogger ni si Board Sport Channel. Out ball, over the bakod ang tira ni Idol Joe Maroma. Side out mga kaibigan. Shout out yan Boss Juntans, Idol Chardy, shout out. Serious kay katanaw Chardy. Joe Maroma, 2-shot combination, 3-shot combination. Lah, Jojo. Ay, sagang. Come on, pour it on! Tuara! Boy, nagnusay na kaibigan, lagay! Lah, good eye team pa tirang tunton! Joe Maroma to serve para dos Iguales. Jojo! Agay, sagang pang Albert. Nice self-defense coming from Albert. Joe Maroma. He beloaded shot. Kulapo. Easy ball mga kaibigan. Lah, gipabuyok sa Team Cebu City ang Team Consolacion. Kulapo padpad na. Out bulok. Susan Roses Joe. 2-1 mga kaibigan na in favor of Team Cebu City sa atong game 1 na sa atong bakbakan main event. Albert to serve para 3. Tonton. Corner ang tirada. Lobo. Gihatag ni Mr. Explosive. Joe Maroma perting pamunal lagi. Tonton. Lobo pap. Agay pictos na. Gipakamang Jojo. Agay padpads Kulapo bay kini. Ala tuara gidagdakan Tonton wa kadot. Ala Jubert agay to Jubert dan Albert. Sakto ra gilaog sa tirong ang tira ni Albert. Kuha sa counter attack ni Jojo Olivio. Jojo to serve para dos mga kaibigan. Lobo gihatag ni Kulapo. Giansira ni agay ti si Idol Jobert Marcinas. Iguales dos na kaibigan. Iguales dos. Shout out sa ato ang mga amigo volleyballista diri sa Cordoba. Sila si Kevin. Sila si Consi Albayik o sila si Don Titing. Shout out. Og si Aldrin, shout out. Shout out sad nila ni Axel og ni Manila Boy diha sa Kanhulaw. Latu. Ay tora, Joe Maroma. Too latong score Joe Maroma. Nagay tukod kaibigan, bantay ay. Wa masaod ni Tonton. Boslot ang nigo ni Tonton kaibigan. Side out bola sa Team Cebu City. Too latong score Kulapo to serve para 3. Jojo to Kulapo. Guys, giglayat ang Tonton. Overhead shot. Nice defense coming from Joe Maroma. Paksit kanto bay. Susan Roses, Amalia Puentes. Sinukod ang tiran Jojo. Igo ay bullseye ang kanto. Corner shot. Shout out diya ni Papart Eric Lasarte yung Manuel Elisir Traya diya sa Nagalangtad. Joe Maroma dinagtag sa iri. Okay, 2-shot combination. Answered by Kulapo. Ay kini. Grabe madituha tiraha. Pour it on! Laka niya, Jomar!
Defense, nice defense. Team Consolacion. Ngigang Jojo. Smart move coming from Jojo Alibio. Ngiga. 2-3 mga kaibigan. Side out in favor of Team Consolacion. Tonton to serve para 4. Tonton para 4. Tonton again. Agay! Dinagdag sa ere. Susan Roses Amalia Puentes. Butas ang gitna sa Team Consolacion. 2-3 atong score. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcenas para 3. Wala po ang Jobert combination. Jobert again. Heavy loaded shot coming from Team Cebu City. Answered by Joe Maroma. Out ball. Iguales 3 na kaibigan. Iguales 3. Mr. Explosive Jobert Barcenas para 4. Jobert again. Kula po. Midakdak. Tuara. Tonton ang Jomar combination. Overhead. Jojo Alibio. Awa na. Impasta ng utang. Susan Roses Iguales 3 mga kaibigan. Bula sa Team Consolacion. Servisyo na King of Backstop para 4. Tokpon bay. Wadyo malipas Jojo kini. Wana. Post guy na ang depensa sa Team Consolacion. Iguales 3. Side out Iguales 3. 3-all mga kaibigan. Albert to serve para 4. Albert again. 2-set combination. Answered by Jojo. Buyok Jomar. Wala na muna na Tonton. Susan Roses pasok. Pasok kaibigan. 3-all lang yapon. 3-all. Side out mga kaibigan. Side out. Consolacion's ball. Jojo to serve para 4. Out ball yun. Gamay lang yung kuwang para madako. 3 Iguales. Kulapo Isabes to serve para 4. Agay tara Jomar Lobo. Girak-rakan Jobert to. Agay Pictus di mapunit kaibigan. Good item. 4-3. Kulapo to serve para 5. Jojo to Kulapo. Jomar. Agay spike ikabyuna na. Tuara, may pauwanag mga bala ang Team Cebu City. Latigo ni Kulapo. Sablay kaibigan. 4-3. 4-3. Tonton to serve para Iguales. Lobo, gihatag ni Mr. Explosive Jobert Barcenas. Lobo again. Anos, what a shot. Tuara sagang pagkulapo. Gila yata ang Tonton. Dinaknak na sa iri ni Tonton. Agay! Tokpo ni Albert. Nabasa ni Tonton. Agay tagaks tungod. Ay, mama mia! Walang katao-tao sa gitna. Awan pas kang manang. Mama mia! Si mana na marpas. Ito pa para Chardy. Skillin na. Lobo yatag. Jojo. May pabuto. Tagak. Saul pas nigo ni Albert. Gipon ang Tonton. Sos. White town pa yan kaibigan. 4-5 na kaibigan. 4-5 in favor of Team Consolacion. Tonton to serve para 6. Para bali. Agay. Wana ni. Hibat ng depensa sa Team Cebu City. Wana. Bali na. Loto ng katunga. Size 4 mga kaibigan. 2 point lead sa Team Consolacion sa atong game 1. Sa atong bakbakan diri sa Alegria, Cordoba, Cebu. Servisyo Tonton para City. Auto nga blow. Size 4. Cebu City's ball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcenas para 5. Tora gil subay ang linya. Jobert. Wana paka-paka na bola. Inside ball. Abi ni Joe Maroma out. Servisyo Joe Maroma para City. Jojo, wana padpad. To shot combination. Walang katao-tao. Size 4, side out na kaibigan. Cebu City's ball. Albert to serve para 5. Size 4 kaibigan na itong score sa itong game 1 to point lead sa Team Consolacion.
Albert to serve para 5. Albert again. Ay, wakariak ang depensa sa Team Consolacion. Igking sa tira ni Albert. 5-6 na. Albert to serve para Iguales. Pokot kaibigan. Pokot ang maral. Side out at side out. Team Consolacion's ball. Jojo to serve para City. Jobert. Okay. Jomar. Ilawom tunnel miyagi ni madawat sa ahinsya tiraha. Size 5 na. Kulapo to serve. Para size. Allah. Agay. Gilabay gawas ni Albert. Kung pang Albert, I don't wanna play anymore. Gilabay ang bulas gawas. Gip na pula na si Albert mga kaibigan. I don't wanna play anymore. Consolation's ball. Servisyo Tonton para City. Kulapo. Tok mo di Jojo. Nangawat si Jojo gigayo no. Lipat si Mr. Explosive Jobert Marcinas. City 5 na. 2 point lead sa Team Consolacion. Tonton to serve para 8. Kulapo lobog yatag. Jomar Roma binumba sa ere. Answered back by Jobert Marcinas. Sibiludin shot. Agay, what a shot! Mamma mia, pat si the king of backstop, Jomar Roma. City 5 na. Kini para Saisa sa Team Cebu City. Ay, tuarang ngigaw. Grabe bomb after bomb thrown by Team Consolacion. Jomar! Tuara, di magwanta bay. Susan Roses Amalia Puentes. Covering along with us sa ato ang kiliran dire akong kasin si Oliver Montijo mga kaibigan. Follow mo ang kuan mo sa iyang Facebook page Oliver De Gracia Montijo. Sa on the opposite side sila si Fords Board Sports Channel. Atong amigo nga mo promoter o organizer sa atong bakbakan dire og si ipahika pang bula. Buyog Jobert! Gilatan si Jobert Marcina. Kulapo, kadipinsa. Where is your defense? Kulapo is the best. 8-5 na, 3 point lead na sa Team Consolacion. Jomar to sir para 9. Gidalin Jomar, init pa ko no. Agay, bantabay! Gilapdusag kalit, Ubagas lubot sa Team Consolacion, Susan Roses Amalia Puentes. 8-5 na, 8-5. Cebu City's ball. Pagkakataon para habulin ang kalamangan. 8-5. Albert to serve para sa Agay, Jobert. Gipakamang si Adul Jobert. Tuaran, nakabarog na. Kulapo, nice defense. Help defense ni Kulapo. To the rescue. Agay! Gipakat-kat ni Tonton. Side out, side out. 8-5 na, 8-5. Jojo Alivio to serve para 9. Para Kulapo. Kinsa kay makaunanig daog sa game 1. It's better to be first. Tuara, out ball ang tira ni Kulapo mga kaibigan. It's better to be first than to be second. Agay Kulapo. 9-5. Agay, hawan mas kang manang. Gibarbasang Tonton. Grabe, hawan na Hawan pas kang manang dyan G5 na tinungan atong score. Servisyo Jojo Alivio para 11. Jojo mihangad, mitira. Saktos bundak bay. Nagilaog sa tirong ang tira ni Jojo. Bantay dia sa tubangan Jo, nay tirong dia Jo. G5 na, G5. Kulapo to serve para size. Agay, tuara. Ngigag depensa na shit play defense dito ang Team Consolacion. Size G's na, 4 point lead na lang sa Team Consolacion sa ato ang game 1 sa atong main event. Servisyo Kulapo is the best para City. Ngiga kwitis servisyo Kulapo
Okay, Quitis. Laban tayo mo ni Quitis. Ngigo. Kadlit. Agay, Jojo. Jojo again. Grabe, white tik-tik. Mamma mia! Kuha pa 360 shot. Agay, out ball. GCT mga kaibigan ha, GCT in favor of Team Consolacion sa atong game 1. Kapit kamay mga kaibigan, GCT. Team Consolacion just need 2 points to win over Team Cebu City. Agay, outball pag yung timbre ni Idol Jobert Marcinas, 11 na. O ana, for the win na, para game over ang Team Consolacion sa atong game 1. Para daw sa game 1, serbisyo tonton. Tuara, Jobert Lobo. Binumba sa area ni Joma Roma. Agay, gibuhian ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Daog na ang Team Consolacion sa game 1. Atangin ninyo atong game 2 ha.